आज हमार गाँव के लोकन बाग आसबा बोली तो हमार गाँव रे हमका भी निभावी थी जुआर के जेमा समले वेलकम टू मार मिनी ब्लॉग आज আছে আমার গাঁর বাজার এটা বাজার আড়কে যাচ্ছু না এটা বাজার भी আসি কোনো না আজি বাজারে তো লোক নাই না কি পুরা খালি খালি আছে তারপর শাক ডাল কিনি কিনা এটা ঘর আড়কে যাচ্ছু না বাজার আছে কিনা গুপচুপ গুপচা নেই খেলে হেবা কাঁ এটা গুপচুপ भी খাই পকছু না তারপর সিধা আসি যাচ্ছেন সিধে কোলা के बैंक काम थेसे जे बैंक रे तो भीड़ थेसे जे जा कुसर पाना पीवा के আসি যাইছেন তারপর বেল বসলা के लोग मने कुपाही तेसर लोकन बाग आसबा बोली थेले जे এটা লোকন বাগ भी আসি গোলা ने फूल माला रे स्वागत करूछे এটা भाई আমার গাঁরে প্যান্ট টাকেটে বনিছে সোলার ऊर्जा वाला এটির উদ্ঘাটন করবার লাগি আছে যে রকন বাগ এটা উদ্ঘাটন भी করি দুচেত না উদ্ঘাটন হি সারলা পরে এটা প্যান পুনি ঝুঁকি কিনা ফটো ফুটা খিচে হচ্ছে তারপরে বরাত যা লাগি সিধা আসি যাচ্ছি বাগ বাহাল के यादे तो गाड़ी घोड़ा सोजौছে चलो देखो নে गाँ के যাই কিনা सीधा डांस करवाटा এটা সে गाँ भी আসি কোনো নাম দাসে তো কুড়ুম ছুটে দুছে নাচবাতি गाँ के আসি কিনা चलो देखो डांस মনে এটা हमको का डांस भी देखो केनता नाचू छिमा गया आज वीडियो अटकी तेला फिर मेरे मार गोटे मिनी ब्लॉग रे।